गुड इवनिंग टू ऑल। मु दीप्ति सार ओडिया यूट्यूब चैनल रे आपण समस्त को स्वागत जनाऊँगी। आज आम आलोचना करिबा ओडिया लोक साहित्यर प्रश्नोत्तर संपर्क रे। आमे क्लास रे पढ़ी थिले, आज आम प्रश्नोत्तर आलोचना करिबा। आमर लोक साहित्य आपण माने मध्य जानिथिबे, लोक साहित्य माने कौन? आदि मानवर साहित्य बा आमर आदि मानवर कहानी ही बा आदि मानवर दिनचर्या ही लोक साहित्य रे निहित अछि। एवं लोक साहित्य किभली भाबरे आमे देखिबा को पाउचे विभिन्न भागरे विभक्त, जेमिति कि लोक गीत, लोक नाटक, लोक गल्प बा लोक कहानी, ढगढमाली, प्रवाद प्रवचन इत्यादि। तो आमे आज आलोचना करिबा लोक साहित्यर प्रश्नोत्तर संपर्क रे। आसंतु प्रथम क्वेश्चन, साधारणतः साहित्य को केते भागरे विभक्त करा जाय थाए? क्वेश्चन टाकू सब बेले भल भाबरे देखिबे। कौन कहिचे क्वेश्चन, हमर उत्तर हमकु कौन देबार अछि? साधारणतः साहित्य को केते भागरे विभक्त करा जाए? आमर दुईटी साहित्य, जेमिति कि कौन कौन? लोक साहित्य बा विदग्ध साहित्य, दुईटी साहित्य। दुई नंबर क्वेश्चन, शिष्ट साहित्य अन्य केउ नामरे परिचित अटे? शिष्ट साहित्य अन्य केउ नामरे परिचित अटे? केउ नामरे परिचित अटे? विदग्ध साहित्य बा पंडित मानकर साहित्य। 3 नंबर क्वेश्चन, ग्राम्य साहित्य, पल्ली साहित्य, कथित साहित्य, लघु साहित्य आदि केउ साहित्यर अंतर्भुक्त? आदि केउ साहित्यर अंतर्भुक्त? लोक साहित्यर अंतर्भुक्त। 4 नंबर क्वेश्चन, लोक साहित्य काहार अंश विशेष? लोक साहित्य काहार अंश विशेष? जानी रखंतु, लोक संस्कृति मध्यरे लोक साहित्य आसे। तो यार उत्तर कौन हम? लोक संस्कृति। बुझीला? तापरे आमर 5 नंबर क्वेश्चन, लोक साहित्य केउथिरे निहित? लोक साहित्य केउथिरे निहित? यार उत्तर हब लोक जीवन रे निहित। जेहेतु लोक जीवनर कहानी लोक साहित्य रे अंतर्भुक्त, सेति यार उत्तर कौन हम? लोक जीवन। 6 नंबर क्वेश्चन, लोक साहित्यर प्रथम संकलन कार्य केबे होइतिला? द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, लोक साहित्यर प्रथम संकलन कार्य केबे होइतिला? 1876 बा 1876 रे। बुझिला? 1876 रे होइतिला। 7 नंबर क्वेश्चन, ओडिया लोक साहित्यर प्रथम संकलन कार्य काहा द्वारा होइतिला? काहा द्वारा होइतिला? मो पढ़ेला बेले आपण माननको कहिथिली कपिलेश्वर विद्याभूषण नंद शर्मा। उत्तर कौन हम? 4 नंबर ऑप्शन रो उत्तर माने 4 नंबर ऑप्शन हम कपिलेश्वर विद्याभूषण नंद शर्मा। 8 नंबर क्वेश्चन, ओडिया लोक साहित्य रे प्रथम लिखित लोक साहित्य कोटा? ओडिया साहित्य रे प्रथम लिखित लोक साहित्य सारला महाभारत ही हेउची प्रथम लिखित लोक साहित्य। 9 नंबर क्वेश्चन, बौद्ध जुगरे लोक गल्प गुड़िक केउ नामरे संकलित होइथिला? केउ नामरे संकलित होइथिला? जातक नामरे संकलित होइथिला। परवर्ती प्रश्न 10 नंबर, लोक साहित्य केते भागरे विभक्त? लोक साहित्य केते भागरे विभक्त? लोक साहित्य केते भागरे विभक्त?
लोक साहित्य तीन भागरे विभक्त 4 नंबर ऑप्शनटा हम। परवर्ती प्रश्न प्रथम करी फोकलोर शब्दटी को लोकविद्या पाई किए व्यवहार करथिले? प्रथम करी किए फोकलोर शब्द को व्यवहार करथिले? मो पढ़ेला बेले आपण मानकु कहिथिली थॉमस। थॉमस 2 नंबर ऑप्शन हम। थॉमस प्रथम करी फोकलोर शब्दटी को व्यवहार करथिले। परवर्ती प्रश्न लोक एक केउ पद? लोक बा फोक एक केउ पद? इंग्राजी रे लोक को फोक कहा जाए, कंफ्यूज हेबे नहीं। लोक बा फोक एक केउ पद? यह केउ पद? लक्षणार्थक पद। केउ पद? लक्षणार्थक पद। परवर्ती प्रश्न ओडिया पल्ली साहित्य रे डॉक्टर नटवर सामंतराय केतोटी वैशिष्ट संपर्क रे सूचना प्रदान करिसंती? ओडिया पल्ली साहित्य रे अकॉर्डिंग टू किए डॉक्टर नटवर सामंतराय केतोटी वैशिष्ट कथा कहिसंती? से केतोटी वैशिष्ट कथा कहिसंती? 7टी वैशिष्ट कथा कहिसंती। 7टी वैशिष्ट कथा कहिसंती। 14 नंबर क्वेश्चन विदग्ध साहित्यर स्रष्टा भाव रे केउ मानंकु ग्रहण करा जाए? ऑब्वियसली किए? प्रथम ऑप्शन हम विद्वान बा पंडित वर्गंकु कहा जाए। 15 नंबर क्वेश्चन लोक साहित्य अनुशीलन रे प्रकार्य बा फंक्शन पद्धति किए प्रचलन करिथिले? किए प्रचलन करिथिले? थॉमसन प्रचलन करिथिले। थॉमसन। लोक साहित्य संग्रह क्षेत्र रे परवर्ती प्रश्न लोक साहित्य संग्रह क्षेत्र रे केउ इंग्राजी संग्राहक प्रथमे पदक्षेप ग्रहण करिथिले? एटा आपण माने मध्य जानि रखिबे। एटा द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। प्रथमे जॉन बीमसी हेउचंती हमर इंग्राजी संग्राहक जे कि प्रथमे लोक साहित्यर संग्रह करिथिले। 17 नंबर क्वेश्चन लोक साहित्य संग्रह परंपरा रे केउ ओडिया लेखक प्रथम भूमिका ग्रहण करिथिबार लक्ष्य करा जाय? किए? मु पढ़ेला बेले कहितली बारंबार तांकर ना गोपाल चंद्र प्रहराज प्रथम आमर ओडिया लेखक जे कि लोक साहित्यर संग्रह करिसंती प्रथम हैला। प्रथमे 18 नंबर क्वेश्चन ए स्टडी ऑफ ओरिसा फोकलोर पुस्तकर स्रष्टा किए? ए स्टडी ऑफ ओरिसा फोकलोर किए? कहितली किए? कुंज बिहारी दास। तांको लोक रत्न बोली मध्य कहा जाए, जानि रखिबे पिला माने। काहाकू? कुंज बिहारी दासंकु लोक रत्न बोली मध्य कहा जाए। परवर्ती प्रश्न पल्ली पुष्प और पल्ली झरणा संचयन द्वय कहार अध्यवसायर दुईटी अम्लान पुष्प? माने पल्ली पुष्प क्वेश्चन कौन मागिछि से अनुसार ही हमको आंसर करिवार अछि। मु बारंबार आपण माननकु कहितली पल्ली पुष्प और पल्ली झरणा कुंज बिहारी दासंकर दुईटी तांकर रचना पल्ली पुष्प और पल्ली झरणा। 20 नंबर क्वेश्चन चक्रधर महापात्रंक द्वारा संगृहीत गाउली गीत गुड़िक केबे और केउ नामरे प्रकाशित होइथिला? चक्रधर महापात्रंक द्वारा संगृहीत गाउली गीत गुड़िक केबे एवं केउ नामरे प्रकाशित होइथिला? उत्कल गाउली गीत चुंबक केते मसिया रे? 1939 1939 रे हमर कोन उत्कल गाउली गीत चुंबक रचना करथिले किए? हमर संगृहीत चक्रधर महापात्रंक द्वारा। परवर्ती प्रश्न समयानुक्रमे सजाई लेख माने क्रम अनुसारे सजाई लेख हैला।
ଯେମିତି କି ଆମର କ'ଣ ହେବ ପ୍ରଥମେ ପଲ୍ଲୀ ପୁଷ୍ପ ହେବ, ପଲ୍ଲୀ ଝରଣା ହେବ, ତାପରେ ଏ ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଫୋକଲୋର ହେବ, ତାପରେ ହେବ ଉତ୍କଳ ଗାଉଁଲି ଗୀତ ଚୁମ୍ବକ। ମାନେ ଅପସନଟା କ'ଣ ହେବ? 2 ନମ୍ବର ଅପସନଟା ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 22 ନମ୍ବର, ଚଇତି ଘୋଡ଼ା ନାଚ କେଉଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ନାଚ? ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିବେ ଏଟା କୈବର୍ତ୍ତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ନାଚ ବା ନୃତ୍ୟ, ଲୋକ ନୃତ୍ୟରେ ଏଇଟା ଆସୁଛି। 23 ନମ୍ବର, ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡାମାନେ କେଉଁ ଗୋତ୍ର ଭାବରେ ପରିଚିତ ଅଟନ୍ତି? ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡାମାନେ କାଶ୍ୟପ ଗୋତ୍ର ହେଲା, ଏହାର ପରିଚିତ ଅଟନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଚଇତି ଘୋଡ଼ା ନାଚରେ ଘୋଡ଼ା କାହାର ପ୍ରତୀକ? ଚଇତି ଘୋଡ଼ା ନାଚରେ ଘୋଡ଼ା କାହାର ପ୍ରତୀକ? ବାସୁଳି ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ପ୍ରତୀକ। 25 ନମ୍ବର, ଗ୍ରାମଦେବୀ ଭାବରେ କେଉଁ ଦେବୀ ସର୍ବତ୍ର ପୂଜିତ? ଗ୍ରାମଦେବୀ ଭାବରେ କେଉଁ ଦେବୀ ସର୍ବତ୍ର ପୂଜିତ? କିଏ ପୂଜିତ? ସବୁବେଳେ ଦେଖିବେ ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫିଲ୍ମ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଆମର ଯେମିତିକି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜ ମାନେ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଯେଉଁ ଆମର ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛେ? ମଙ୍ଗଳା ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମ ଦେବୀ ଭାବରେ ସବୁଠାରେ ପରିଚିତ। 26 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଅନ୍ଧ ହସ୍ତେ ରତ୍ନ ମୁଦିର ଶୋଭା ହେ ବାପା, କୁଜି କାଣିମୁଣ୍ଡେ ମାଳତୀ ଗଭା ହେ ବାପା। ଏହା କେଉଁ ଧରଣର ରଚନା? ଏହା କେଉଁ ଧରଣର ରଚନା? ଏହା ଏକ କାନ୍ଦଣା ଗୀତ। 27 ନମ୍ବର, ସହଜ ଓ ସରଳ ଭାଷାରେ ରଚିତ ଢଗଢମାଳିର ପ୍ରଧାନ ଉପାଦାନ କ'ଣ? ସହଜ ଓ ସରଳ ଭାଷାରେ ରଚିତ ଢଗଢମାଳିର ପ୍ରଧାନ ଉପାଦାନ କ'ଣ? 4 ନମ୍ବର ଅପସନ ହେବ ସମାଜ। ବୁଝିହେଲା? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଢଗ କୌତୁକ ସମ୍ପନ୍ନ ଓ ପରିହାସପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ କେଉଁ ନାମରେ ପରିଚିତ ହୋଇଥାଏ? କେଉଁ ନାମରେ ପରିଚିତ ହୋଇଥାଏ? ଢମାଳି। ଢଗ ଢମାଳି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଟିକି ବାଛୁରୀ ବେକରେ ପଘା, ଟିକି ଦାନ୍ତରେ କାମୁଡ଼େ ଲୁଗା। ଏହା କ'ଣ? ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ନା ଦିଆ ବୁଦ୍ଧି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାହେଇଥାଏ, ନା ଦିଆ ସେଟା ଛୁଞ୍ଚି। 3 ନମ୍ବର ଅପସନ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅମଞ୍ଜା ମଞ୍ଜା ମଞ୍ଜି ନାହିଁ ତାର ଭୂଇଁରୁ ଗଜା। କିଏ? ଛତୁ। ତାର ମଞ୍ଜି ଥାଏ କି? ଏତିକି ଟିକିଏ ଗେଡ଼ି ଲୁଗା ପିନ୍ଧେ 14 କୋଡ଼ି। ଏଟା 2 ନମ୍ବର ଅପସନ ହେବ ପିଆଜ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଖାଇ ସୁକୁଟା ନ ଖାଇ ମୋଟା। ଖାଇ ସୁକୁଟା ନ ଖାଇ ମୋଟା। କିଏ? ଆମର କେଶ ବା ଚୁଟି। 32 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏଠି ତ କହିଲି। 33, ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟକୁ ମହାନ ବିଦ୍ୱାନ ଠାରୁ ଗଣ୍ଡ ମୂର୍ଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ତାହାକୁ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ କହନ୍ତି। ଏହା କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ କୁହାଯାଇଛି? କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ କୁହାଯାଇଛି? ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଗୀତ ଓ କାହାଣୀ। ପ୍ରଥମ ଅପସନ ହେବ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଗୀତ ଓ କାହାଣୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବୁଦ୍ଧି ପରିମାପକ ତଥା ମନୋରଞ୍ଜନ କ୍ରୀଡ଼ା ଭାବରେ କାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ? ନା ଦିଆକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ କହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସ୍ୱର୍ଗତ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ ନିଜେ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା 21ଟି ଲୋକ କାହାଣୀକୁ କାହାର ଅଙ୍ଗୀଭୂତ କରିଥିଲେ? ଉତ୍କଳ କାହାଣୀ। ଉତ୍କଳ କାହାଣୀ ବୋଲି ପ୍ରଥମ ଅପସନ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଲୋକ କାହାଣୀ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ନାମରେ ପରିଚିତ? ଲୋକ କାହାଣୀ ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଭାବରେ ପରିଚିତ। କଥା ଲହରୀ କାହା ଦ୍ୱାରା ସଂଗୃହୀତ? କଥା ଲହରୀ ଏଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ବି ପଡ଼େ, OPSC PGT SSBରେ ବି ପଡ଼େ। ଜନୈକ କରଣ ମହିଳା। ତାପରେ ଆମର ଉତ୍କଳ କାହାଣୀ ଦର୍ପଣ। ଉତ୍କଳ କାହାଣୀ ଦର୍ପଣ ଲୋକଗଳ୍ପ ସଂକଳନର ସଂଗ୍ରାହକ କିଏ? ରାଧାଚରଣ। ଆମର କ'ଣ? ରାଧାଚରଣ ମହାପାତ୍ର।
परवर्ती प्रश्न फोकटेल ऑफ ओडिशा पुस्तकटी कहार फोकटेल ऑफ ओडिशा उपेन्द्र नारायण दास गुप्तंकर उपेन्द्र नारायण दास गुप्त प्रथम हम तापरे फोकलोर ऑफ ओडिशा पुस्तकटीर लेखक किए आमर 40 नंबर क्वेश्चन जॉन बीम्स 41 सुलोचना हरण सुआंगर लेखक किए सुलोचना हरण सुआंगर लेखक किए मु कहितली बंधु नायक 42 नंबर क्वेश्चन छौ नाचर सृष्टि केउठारु होइथिला छौ नाचर सृष्टि केउठारु होइथिला मयूरभंजरु होइथिला महारी नृत्य परवर्ती समय रे केउ नाम रे आत्मप्रकाश करिছে এটা आपण माने मध्य जानिथिबे गोटी पुओ नाच परवर्ती प्रश्न केउटी आदिमतम लोकनाटक आमर सखी नाट परवर्ती प्रश्न गंजाम जिल्ला रे गोटीपुओ नाच केउ नाम रे परिचित आमर सखी नाच भाव परिचित नाटकर प्रारंभिक अवस्था कौन नाटकर प्रारंभिक अवस्था लोकनाटक आसीछि तापरे नाटक होइछि लोकनाटक केते भागरे विभक्त लोकनाटक केते भागरे विभक्त 4 भागरे विभक्त हिंदू मुसलमान ଏହା କେଉଁଥିର ଏହି ମୈତ୍ରୀ ବନ୍ଧନ ବା ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନର ସମାଗମରେ କେଉଁ ନାଟକରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ କେବଳ ପାଲାରେ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ନାଟକ କ'ଣ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକନାଟକ ଦାସକାଠିଆ 50 ନମ୍ବର ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କର କୈବର୍ତ୍ତ ଗୀତାରେ କେଉଁ ନାଚର ବିସ୍ତୃତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି कौन चैती घोड़ा नाटर कथा कुहा होइछि 51 नंबर शास्त्रीयता स्पर्श लागिथिबारु काहाकु परंपराशील नाटक कुहा जाई पारे काहाकु कुहा जाई पारे देसिया नाट प्रथम ऑप्शन हबो 52 नंबर क्वेश्चन दंड नाटरे केउ देवी आराधित हुअंती मा बा कुहा जाई पारे दंड नाटर आराध्य देवी किए अटंती देवी कालिका अटंती परवर्ती प्रश्न लीलार आक्षरिक अर्थ कौन लीलार आक्षरिक अर्थ कौन क्रीड़ा परवर्ती प्रश्न जेउथिरे स्त्री पुरुष हाथ धराधरी होई गीत गान करिबा संगे संगे मंडलाकार रे नृत्य करिथांती ताहाकु कोन कुहा जाए हल्ली सक बोली कुहा जाए एटा सबले देखंतु क्वेश्चन रे पड़ी थाए परवर्ती प्रश्न नरसिंह सेणंक गोपकेली को प्रथम रास लीला बोली किए मत व्यक्त करिछंती आमर कृष्णचरण साहू परवर्ती प्रश्न मोगल तामसार केतोटी विभाग रहिछि 2टी विभाग रहिछि मोगल तामसार परवर्ती प्रश्न दंड नाटरे दंड को काहार प्रतीक भाव में पूजा करा जाए एड़ा आमे कौन कही थाउ शिव गौरी भाव बा जो दंड बा बाड़ी कही पारंती ताको शिव गौरी भाव में पूजा करा जाई थाए परवर्ती प्रश्न जे झुमर नृत्य केउ अंचलर लोक नाटक 3 नंबर ऑप्शन होबा सुंदरगढ़ एक लोक नाटक झुमर परवर्ती प्रश्न पुरी जिल्ला रे प्रचलित लोक नाटक कौन नागा नृत्य पुरी जिल्ला रे प्रचलित परवर्ती प्रश्न दंड नाटरे केते जण भोक्ता थांती देखंतु एटा गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन
13 ଜଣ ଭୋକ୍ତା ଥାନ୍ତି ଏବଂ ପାଟଭୋକ୍ତା କେତେ ଜଣ ଥାନ୍ତି? ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପାଟଭୋକ୍ତା ଥାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପାଲାରେ କେତେ ଜଣ ଦେବତାଙ୍କ ପୂଜାର ବିଧି ରହିଛି? ପଞ୍ଚ ଦେବତାର ରହିଛି। ଯେମିତି ପ୍ରଥମେ କ'ଣ? ଗଣେ ନାରାୟଣେ ରୁଦ୍ରେ ଅମ୍ବିକେ ଭାସ୍କରେ ତଥା ପଞ୍ଚ ଦେବତାର ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପାଲାରେ ଗାୟକ ସଙ୍ଗେ କେଉଁ ଲୋକ ମୃଦଙ୍ଗ ବଜାଏ ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଯେଉଁ ଲୋକ ମୃଦଙ୍ଗ ବଜାଏ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ବାୟକ। କ'ଣ? 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, 2 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ଆମର ହେବ ବାୟକ। ଶିବଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଛଉ ନାଟରେ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ପୂଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି? ପାଉଡ଼ି। ପ୍ରଥମ ଅପସନ୍ ହେବ ତାର ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟ ଓ ଲାସ୍ୟ ନୃତ୍ୟ ଏହି ଦୁଇଟି ଦିଗ କେଉଁ ଲୋକ ନାଟକରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ? କେଉଁଥିରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ? ଛଉ ନାଟରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଚଢ଼େୟା ଓ ଚଢ଼େୟାଣୀ କେଉଁ ଲୋକ ନାଟକରେ ଅଭିନୟ କରନ୍ତି? ଘୋଡ଼ା ନାଟ। ଏଥିରେ ଚଢ଼େୟା ଚଢ଼େୟାଣୀ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଅଭିନୟ କରିଥାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମର କ ସ୍ତମ୍ଭ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ଦେଇଛି, ଏହାକୁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ଆମ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ନିରୂପଣ କରିବାର ଅଛି। ଯେମିତିକି ଭୋକ୍ତା ଦଣ୍ଡନାଟ, ବୁଝିହେଲା? ଭୋକ୍ତା ଆମର ହେବ ଦଣ୍ଡନାଟ। ବାୟକ ଏବେ କହିଛି ପାଲା। ତାପରେ ଆମର କ'ଣ? ମୁଖା। ଆମେ ମୁଖା କେଉଁଥିରେ ଦେଖୁଛୁ? ଏଇଟା ଅଭିନୟ ପ୍ରଧାନ ଛଉ ନାଟକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଧୁଡୁକି, ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ରହିଲା, ଆପଣମାନେ ଆରାମରେ କରିପାରିବେ, ବାଦ୍ୟ ପ୍ରଧାନ। ବୁଝିହେଲା? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଲୋକଗୀତର ଅନ୍ୟତମ ସଫଳ ସଂଗ୍ରାହକ କିଏ? ତାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଚକ୍ରଧର ମହାପାତ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ନିରୂପଣ କରିବାର ଅଛି। ଯେମିତିକି ଆମର କ'ଣ? ଛଉ ନୃତ୍ୟ, ଏଇଟା ଅଭିନୟ ପ୍ରଧାନ। ତାପରେ ଆମର କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା। କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ଆମର କ'ଣ ହେବ? ପ୍ରଥମରୁ ଆମେ କରିବା କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା। କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ଏଇଟା କ'ଣ? କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ଆମର ହେବ ଅଭିନୟ ପ୍ରଧାନ। ଛଉ ନୃତ୍ୟ ଯେହେତୁ ଏଇଟା କ'ଣ? ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଧାନ। ନୃତ୍ୟ ଏହାର ବେଶୀ ଥାଏ ଏହି ନାଟକରେ। ପାଲା ଆମର ପାଲା କ'ଣ? ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରଧାନ। କନଫ୍ୟୁଜ ହେବେ ନାହିଁ, ପାଲା ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରଧାନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମର ଚୈତି ଘୋଡ଼ା ଅଛି, ଏଟା ଆମର କ'ଣ? ବାଦ୍ୟ ପ୍ରଧାନ। ବୁଝିହେଲା? ଏଟା ହିଁ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ। ଆମେ ଆଜି ପଢ଼ିଲେ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ସମ୍ପର୍କରେ। ଆମର ସିଲାବସ୍ରେ ଯେଉଁ ଆମର କ'ଣ LTR ସିଲାବସ୍ରେ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟର ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାନଙ୍କୁ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ।